फाइमान बागे बेलेगे हामबाय तिनी नंगनो रिंगजांमानि कारण के चिनी सोशल मीडिया नो रिंगजांमानि कारण कांगाय नग जतनो साइमानो जे चिनी त्रिपुराओ रोमान स्क्रिप्ट नो ति बेलायनो थंमंग सलि दंगो जों गोबांमा टाइम चिनी टीवीएससी बोर्ड थांगै चिनी प्रेसिडेंट जों मालायखा मालायमानि यागुलो बसनो साकबाय थां कक रिहमानि जे ताबुक जे टीवीएससी बोर्ड कक बर सब्जेक्ट दंमानि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बानि सिमाने चिनी बो डिमान्ड आमनो दंमानि जों बो कोनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल ऑप्शन खादिनि जे बांला बासिनामो जुनाय बांला बासिना जे इंग्लिश बासिनामो जुनाय रोमान स्क्रिप्ट बासिना हाइपानो ब आफुरो जनो कक रिमान फानो बिनि आ हरनो ते दुइ दिन परेनो ब मा हाइकाय बिनि ककनो चेंज खाइसिका आबन बागै जों बबायदेसे थाङै मालायखा कामका साइमानन बागै बिनि तामो स्टेप ना हागोन ना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक गसिर हका ब अमते खालियाफो सुदु बांला स्क्रिप्ट मासिनाय आमनो जों वानसुगै चिनि जतनो टीआईएसएफ नि ऑल त्रिपुरा नि टीआईएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक खनाका बरक जतनो जों गोबांमा टाइम न साइमानो जों लास्ट इयार आगुलिवो लामा बकासु लाइका स्ट्राइक महनै तारपरे जों गवर्नर नि थानि ब मेमोरेंडम या फरमानि बरक सल्यूशन रिनाय हिनि सामानि आमो कोनो सल्यूशन नियाखो ताकसु जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अकरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रक बासुखा चिनि आफुरो एलओपि दंमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी रक दंमानि चिनि गोबां नेता अकरा रक दंमानि आमनो जों जतनो जागा अमनो ककना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराओ चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट बे लिंक दंमानि चिनि जत किसु लिंक दंमानि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुबो जेसक चिनि मान थाइनो जों मायासाक जेसक चिनि त्रिपुरानि मान थाइनो मायासाक कारण बरक बेलायनो चिनि बरकना हानक पिनो खाइका चिनि जे रोंस्रोंना दंनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आन बागैनो जों टीआईएसएफ बुङै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि माने रकिसा पाइ कामका नारक लाइदि जों आमन बागैनो 2 दिन टाइम दिखा तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज जों थागानो आजारावो चिनि साइमन जों चिनि थानि चाना माने रक चिनि अर त्रिपुराओ माने रक जतनो फादारनि मां फायो जतनो बन्दं थानाय बन्दं थाका हांका आफुरु जतनो शर्टेज जोंनाय आमन बागै जतनो हामिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना मानिनि बा नोंना मानि दक चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बरक प्रॉब्लम फेस खाइमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खाइतों हिना जों दिनै अर प्रेस मिट खाइ 2 दिन नि टाइम दिखा 2 दिन नि बिसिं नक जतनो पाइलाइनार लाइदि जतनो खातिलाइनार लाइदि साइमिया बुहुर जानो थजाकतिं न जों दिनै अर टीआईएसएफ बुङै जों ऑल त्रिपुरानि टीआईएसएफ अर दङ जों अर डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मानडे आफुरन सिमि जे चिनि मानथाय मायासाक सुदु 12 तारिख बागै सिमि जे मानथाय मायासाक चिनिमो रोड ब्लकेज ताबुक चलि थांसिनाय हाईवे ते रेलवे थांनाय सालो अबहानो प्रेस मिट दरनो बुखाते खाइजाकमानि आदिनो नों सामान दंनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अबहानो काइसा नोटिस रेजाना हिंगे तांगे आचमसा तेसा पक अबहाके फिरमानि खलाइका ताम आं आमनो साइमाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेंट मे मालना हिंगे आं प्रेसिडेंट मे मालना थाङै आं अनो साइमागा ब सावो जे अमो ब साकबाय थांगो सिगां मा आं कुन खाइना करिका हंगे अमो तो जों जे साइमामनि ब स्टेट गवर्नमेंट बायनो थङै दंखना ब सावो जे सीबीएसई बोर्ड नंग थानि लेटार काइसा रहका आ सीबीएसई बोर्ड नंग थानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंनि किन्तु सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल तमरंनो आमरंखौ चालु टीबीएससी हिंगे जे त्रिपुरा स्टेट तमनि आ स्कूल चालु टीबीएससी जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मैटर हिंगे स्टेट न नायनो आमन बागै कुनो सेंट्रल नि कुनो नांगा ब आमो अजुहात कुनुका ब आमो सुनो हायनो खाबानि ना बागै बुइ साइमा रंनो सियारंनो खाबानि ना बागै बकक साका हाइपानो जों साइमानो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेंद्र मोदी से चालू खाइजाक जे कोनो रिजनल लैंग्वेज न जान बरक आजार स्टेट नि बरक चूज खाइ परिमान नाही बो आमरक बो साइमिया देमान मा देमाया साइमिया आं बनो खुनु कामरक बो आफुरका बकुनो साना करिं खाबिनि ओंखाय जों बबाय कक सामान यागुलो साइमागा जे अमनि उक्लग ते कुबनि बरक थेमै दं तो जों अबनो आमरक जत किसु साइमानि न चिनि टीआईएसएफ बल त्रिपुरा जों मीटिंग आजु खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स त्रिपुरा मथानि जत विंग्स नि लीडर रक चिनि जे लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट सीएम ईएम एमडीसी जत मिलि आसुगे एमएलएस रक आसुगे दिनि डिसिजन नाहा लाइका डिसिजन नाहा जाका जे फाइनाय 12 तारिखनि सिमि रोड ब्लकेज जों सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथायनो मायासा ini to 95 de
o salo TSF rok malai mani yagulo जों कक्ट'बा थुनारि बदादा थिदा आरो प्रेसिडेन्ट मालायखा क्या बसाव जेसे पनो सभा पत्र खासि दे ते नांगला बांला स्क्रिप्ट बाय न एग्जाम मारिनाय है साव जबा खायना तो चिनि जोंखा दाक त्रिपुरा सारंखा राजबंश जों जबा खायमांसे चिनि लयसाम जों जबा खायना जिते हाय चिनि जे दाबुक चिन त्रिपुरा बारमा टाइटल मा माने जों बारमा जुद्ध खायसे चिन टाइटल बारमा ताकफाना नांगौ ब बबिनि कक सातो बखाय बुइनि जागोन हानि रखलाय रहजगनाय ब तो कोनो जबा खायागो जोंहा जबा खायना जिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों जबा खायमांसे तिनि इंडिया सादिनो जों तो इंडिया नि पार्ट तंमाया हायपनो इंडिया सादिनो माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिमिनो तमम हायिं थाका आगिन सिमिनो वानसुमुं नाहा मुं तो तनि लयिं थाका बुइबाय थंनानि जबा खायनानि नांनाय 70% साखौ जों जबा खायनानि चिन थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबा नरिनानि बागै आं रेडि Norok waisnya wainya barbar na zono ka social media nanti je TVS ni presiden mai malai mani. Kia ba obada lamang je ti prasarong ni lama o ongkrei coba kotor khesak mampe mania. Obada culture wan tei o jaga o tamani bagai tabuk to public kebang mano kos to manai. Ke public ron bagai bobo hai request rok tong tabuk naidi public rok ni je kos to manai amo to state government se wansono nango स्टेट गभर्नमेंट जुदि पाब्लिक नि कष्ट मानसो कांगाय जेटा बीजेपी गभर्नमेंट नि कक सितों सबका साथ सबका विकास नि जुदि कक साकांगाय नों तो तिनि अजे अ बासानि लगी जे तिखाय दिनि परिनान जागाव से रोंस्रोंनाय नं चेरे चेर बरताम पॉलिटिक्स थाइमा बर बैसान থেকে थों दंगाय पाब्लिक नि कक बर सुवानसो कि बंग ठीक खाय नामनि बर खाया ठीक खाया नि बागै तो तिनि अमाहाय जों सब मानक আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনও চলে যাচ্ছে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটো দিয়েই লেখা যাবে দুটো দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায় কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন উনি বলছেন এখন শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটো স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয় কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে তো আমরা টিআইএসএফ এর সংগঠন থেকে আমরা উনার যে এই সব মন্তব্য বা উনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তথ্য থেকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রোড ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করব না আমাদের এটাই থাকবে আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টে চলবে আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন এটার অবমাননা করা হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছে না আমরা এটার জবাব চাই আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে আমরা এটার জন্যই থাকব আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা যে হাইওয়েজ যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে যারা এখন তো বিয়ে সিজন চলছে বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেব অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেব এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেব না তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র পেট্রোল খাওয়া দাওয়ার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে
আজকের থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে নেবেন। ধন্যবাদ। এর আগে প্রেস করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোমান্স স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে উনি চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনও ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা চুজেবল করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান্স স্ক্রিপ্টও থাকুক, কী আছে, যার যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবে। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওর জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রি গভীর রাতে উনি একদিন মানে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে হ্যাঁ উনি যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলছে। হ্যাঁ উনি উনি কি মনে করছেন মানে ইন্টারভিউতে কোনো রাজনীতি মানে কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয় না। ওর জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন যারা পড়াশোনা করছেন ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো, তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরা মতো যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ওর পর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেওয়া হবে।